नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय। नमोई नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विहारे तनु धरी मर्त्य के पारे साध्य करी कृष्ण चरणे देई चित बोलंती व्यासंकर सुत एबे हो शुण नृपमणि हरिचरित सुधावाणी जन्म बासना कर्म फले प्राणी भ्रमंती एसयले सप्तम स्कंदे उपदेश कहिबा अध्या पंचदश कर्म बासना रूप धरे बेनी प्रकारे से संचरे शुभ अशुभ बेनी पदे प्रकाश करे हेतु भेदे महांत अपमान कोपे अशुभ जन्म लभे पापे पुणी महांत अनुग्रहे से कर्म शुभ फल बहे शुण कहिबा प्रिय भावे जे जही जे मंत प्रस्तावे वैकुंठे हरिद्वार पाल जय विजय महाबल सेवेनी भाई हरिद्वारे खटंती सेवा अनुसारे चतुष्नंक कोप फले जन्मिले असुरंक कूले ब्राह्मणे अपराध करी मर्त्ये जन्मिले देह धरी असुर अंशे अवतार हिरण्य कशिपु कुमार से प्रहलाद दैत्य देह नारद मुनि अनुग्रह श्रीकृष्ण चरण कमले निश्चल भक्ति जोग बले जन्म बासना हेतु स्मरी कृष्ण भक्ति दृढ़े धरी विष्णु भक्त होई जेबे भक्ति करे सेहु भावे ताहाकु रख भगवान न सहे भक्त अपमान जय विजय बेनी भाई असुर अंशे जन्म होई हरिंकी अपराध कले तृतीय जन्मे निस्तरिले एणु पंडित प्राणी जेते महांत अनुग्रह अर्थे যত্ন করন্তি নিরন্তরে আত্মাকু আপনে উদ্ধারে যে ভাব মুনিগণ চিন্তি মহান্ত লক্ষণ বলন্তি এ আদি অন্তত তে কহি শুণ পরীক্ষ মন দেই দিতি উদরে দেহ বহি জয় বিজয় বেনি ভাই विष्णुहीन सन निरंतरे करंती असुर बेभारे ताहांक कूले प्रहलाद श्रीकृष्ण भक्त मध्ये बुध ए पिता पुत्र मध्य गते पूर्व वासना अनुमते महांत कोप अनुग्रह वासना भेद ए निश्चय वासना बले कर्म जात दश अध्याय ए चरित पंच प्रस्ताव शेष जान धर्मर निर्णय लक्षण प्रथम अध्याय प्रस्ताव कहिबा पिता पुत्र भाव हिरण्य कशिपु कुमार कृष्ण भक्त मध्ये वर ब्राह्मण शापे बेनी भाई असुर अंशे जात होई इंद्रर अर्थे भगवान
ଅସୁର କଲେ ନିଧନ ତେଣୁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ନାରୀ ସେ ଦିତି ମନେ କୋପ କରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ନିର୍ଘାତେ ରୋଦେ ଦଶ ଦିଶେ ଏମନ୍ତ ସୁକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଛେ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଭୋମୁନି ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଯେ ହରି ସର୍ବ ଘଟେ ସମ ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିଶେଷେ ଶରଣ ସୋଦର ସେ କିମ୍ପା ଇନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟେ ଅସୁର ସଂହାରେ ଯେ ହରି ସର୍ବଜୀବ ଗତି ସେ କିମ୍ପା ଆଚରେ ଅନୀତି ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବ ଯେ ଦେଖଇ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାରଣ କରେ ସେ କିମ୍ପା ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଧରେ ଦେବ ଅସୁର ତାର ଦେହି ସମ ବିଷମ ତାର କାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଶରୀର ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ବିକାର ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ କର୍ମେ ସଂଶୟେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମେ ପୁଛଇ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର ମନୁ ସଂଶୟ ଦୂର କର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଭୋନୃପ ସାଧୁ ତୋର ବାଣୀ ତୁ ଯେ ପଚାରୁ ପରିମାଣି ଅଦ୍ଭୁତ କୃଷ୍ଣର ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣର ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ଏହୁ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣେ ଯେ ବା ମୁଖେ ଭଣି ନାରଦ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯାହା ଗାଅନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ବ୍ୟାସ ଚରଣେ ସେ ବିମୁହିଁ କହିବି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣଇ ସେ ହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଅଜନ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ କାରଣ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକୃତି ରୂପର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର ସେ ମାୟା ଗୁଣ ଆଶ୍ରେ କରି ବଧ୍ୟବଧିକ ରୂପ ଧରି ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଏହାଙ୍କ କାରଣ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଏ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଏକା ବେଳେ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରେ ହରି ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରେ କରି ଦେବତା ଋଷି ରୂପ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ପାଳଇ ରଜଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରେ କରି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରି ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ତମ ଗୁଣେ ସୃଜଇ କାଳର ପ୍ରମାଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ ବିଚାରେ କାହିଁ ନ ମିଶଇ କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଅଗ୍ନି ଜେହ୍ନେ ଜଳ ଯେ ସନେ ପାତ୍ର ସ୍ଥାନେ ଆକାଶ ଜେହ୍ନେ ଜଳ ଘଟେ ତେମନ୍ତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକଟେ ମାୟାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ ସେ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏହା ବିଚାରି ମୁନି ଜନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁମାନେ ସଂଶୟ ନ କରନ୍ତି ମନେ ହରି ବିଷୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନେ ସେ କାଳ ମାୟା ଯୋଗ ଜୁତେ ପୁରସର୍ଜଇ ଏ ଜଗତେ ରଜଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରେ ଦେବାଧି ଦେବ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ବସଇ ସତ୍ୱ ଅନୁବାଦେ ରମିବା ଅର୍ଥେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦେ ଥାଇ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣେ
सृष्टि संहरे तम गुणे से सृष्टि आद्य काले हरि जीव प्रकृति रूप धरी प्रधान पुरुष एबेनी निमित्त मात्र संगे घेनी तांको आश्रय संगे मेले जगत भिआइला काले काल चलते आज्ञा घेनी प्रधान पुरुष एबेनी उभय मते नाना गुणे होइले सृष्टिर कारणे से हरि काल रूप धरे सात्विके देवंकु उधरे देवंक प्रिय कर्म करे असुर बलकु संहारे एणु से प्रभु भगवान बहई सुर प्रिय नाम रजतामस गुण जेते ताकु संहारे अविरते एबे हो सुण नर नाथ हरिचरित भागवत ताहांक महिमा विशेषे शुण कहिबा इतिहासे राजुसी यज्ञ सभा अन्ते धर्मनंदनर अग्रते नारद मुनि जाहा कही से सभा मध्य पांच भाई देवकी नंदनर तुले धर्मनंदन पचारिले से सभा मध्य धर्म बला नयने अद्भुत देखिला शिशुपालर पंच प्राण गोविंदे पशिला तक्षण सभाजनक दृष्टि आगे बिजुली जेन्हे नील मेघे युधिष्ठिर उवाच भोमुनि अद्भुत ए कथा देखी मो मने गरु चिंता अष्टांग जोगे मुनि गण चिंतन्ति जे हरि चरण एकांत भक्ति जोगे चिंती जारूप केहि न देखंती देव मानवे अगोचर जे ब्रह्म नित्य निराकार एदम घोषर कुमर स्वभावे दुष्ट दुराचार कृष्णे अनेक निंदा कला से किंपा कृष्ण को पाइला ए सभा जन संगे मुहि तुम मुखे पचारई कह हे केवण कारणे शुणन्तु सकले श्रवणे विष्णुଙ୍କୁ विष्णु जन मेले जेबा निंदन्ति ज्ञान भोले से प्राणी नरके पड़न्ति महान्ते एमंत कहन्ति एदम घोष सुत बाणी सभारे दंत वक्र पुणी जेहु अनेक निंदा कला से किंपा कृष्ण को पाइला एबेनी जने निंदा कले सभार मध्य एक हेले कुष्ठ नहिला किंपा तुंडे किंपा न गले जम कुंडे केवण हेतु बेनी बीरे पशिले कृष्णर शरीरे एणे भ्रमई मोर मन बने जे सने हुतासन कारण कह मुनि मते शुणिले जीवई परते श्रीशुक उवाच एमन्ते धर्मसुत बाणी आनंदे शुणी ब्रह्म मुनि कहिले राजार अग्रते सकले शुणन्ति जे मन्ते नारद उवाच एजेते निंदा स्तुति अर्थे मनुष्य शरीर जगते प्रकृति पुरुष संयोगे कल्पित अविवेक भावे बहई हिंसा अभिमान दंड पारुष्य सावधान मुहि मोहर बोली जाने जावत बसति निगुणे
শরীর স্বভাব এমন্তে সংসার মধ্যে ছন্তি যেতে আত্মাভিমানে দেহ বহি তা বোধে প্রাণীবোধ হই এঘেনি কৈবল্যর স্থানে নঘটে অর্থ অভিমানে হরি বিষয়ে করি যেতে কৈবল্য লোভে প্রাণী অন্তে কে ভজে রিপু অনুবন্ধে কেও বা মিত্র ভাবে সধে কেও বা ভজে তাকু ডরে কেও বা প্রিয় ভাব করে কে কাম ভাবে অনুসরে কেও বা স্নেহে চিন্তা করে এ সর্বজনে অন্তকালে পশন্তি চরণ কমলে নিত্যে বৈরি ভাবে চিন্তি হরিঙ্কি যেমন্তে লভন্তি নিশ্চল চিতে নিত্যে ধ্যায়ী যোগী এ লভিবে তা কাহি এ ভাব নিশ্চয় মোর মনে এবে হো শুণ সাবধানে ভ্রমর যেতে কীট মারে নেই স্থাপই নিজ ঘরে সে কীট প্রাণ ଯିବା কালে সভয়ে দেখি থাই ডোলে স্বভাবে ভয় যোগে মরে তার স্বরূপ অন্তে ধরে এমন্তে কৃষ্ণর বিষয়ে সে মায়া মনুষ্যর দেহে বৈরি পণে তাকু চিন্তি নির্মল হৃদয়ে পশন্তি এঘেনি কাম ক্রোধ ভয়ে যে বা ভজন্তি মিত্র স্নেহে কৃষ্ণ বিষয়ে চিত্ত দেই অনেক গলে মোক্ষ হই গোপন ঘরে গোপী যেতে কৃষ্ণ ভজিলে কাম চিতে কংস যে নিত্য ভয় কলা অন্তে সে গোবিন্দে পশিলা ক্ষত্রিয় শিশুপাল আদি তরিলে হইণ বিবাদী সম্বন্ধে বৃষ্টি বংশ যেতে তুম্ভে যে জ্ঞাতি স্নেহ মতে শুনিতা চরণ কমলে ভকতি করই নিশ্চলে পূর্বে যে বেণ সত্য যুগে নিরতে নভজিয়ে ভাবে ব্রাহ্মণ শাপু নাশ গলা অন্তে যে নরকে পড়িলা এণু হরিঙ্কি নানা মতে যে ভজি পারে দৃঢ় চিতে নির্ভয়ে গোবিন্দে পশন্তি জন্ম মরণু নিস্তরন্তি যে দম ঘোষর কামিনী তোহর মাতার ভগিনী তার উদরু বেনি বাଳ যে দন্ত বক্র শিশুপাଳ পূর্বে এ হরিদ্বারে ଥିଲେ ব্রাহ্মণে অপরাধে কলে এবেনি ভাই সহোদর কৃষ্ণ সেবক মধ্যে বর মহান্ত অপরাধ ফলে জন্মিলে অসুরর কূলে এ জন্মে মনুষ্য শরীরে এবে মিলিলে হরিদ্বারে নারদ মুখু এ চরিত শুনি ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମସୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯେ ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ସେ ସର୍ବ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ସେ ହରି ଦ୍ୱାରପାଳ ପଣେ ପାଶେ ଖଟନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାଙ୍କୁ କେବା శాପ ଦେଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଥାନ୍ତି ସେ ତ ସଂସାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯହି ନାହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦେହ ପାଇ କିମ୍ପା ହୋଇଲେ ଦୁରାଚାର ଏଣୁ ସଂଶୟ ଚିତେ ମୋର ଭୋମୁନି ନମୁ ତୋ ଚରଣ କହ ଏ କେବଳ କାରଣ ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ସେ କଥା ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ରେ ବେଦବାଦୀ
ସନକ ସନାତନ ଆଦି ସେ ଚାରି ଭାଇ ଏକ ଦିନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ତିନି ଭୁବନେ। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁର ଦର୍ଶନ ଲାଳସେ। 65 ବରଷ ପ୍ରାୟ ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ଏକ ଦେହେ। ବାଳ ସ୍ୱଭାବେ ଦିଗମ୍ବର ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ମରିଚି ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ସେବନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ। ତାଙ୍କୁ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଚାହିଁ ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ। ଉଲଗ୍ନ ଦେଖି ଦ୍ୱାର ପାଳେ ଦ୍ୱାର ନିରୋଧ କଲେ ବଳେ। ମୁନିଙ୍କ ମନ ହରି ପାଦେ ପଶି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରମାଦେ। ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କୋପେ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ବେନି ଭାଇ ଏ ପୁରେ ଥିବା ନ ଯୋଗଇ। ଏ ପୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଏଥେ ନ ପଶେ ରଜତମ। ଏଥେ ନ ଥାଅ ଭାଇ ବେନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ଘେନି। ଅତି ପାପିଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭ ଦେହ ଅସୁର କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ର శాପ ପାଇ ଦ୍ୱାରୁ ଖସିଲେ ବେନି ଭାଇ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚରଣ ଅଧୋମୁଖ ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଦୟା ବସିଲା ତାଙ୍କ ଦେହି ସ୍ନେହେ ବୋଇଲେ ଚାରି ଭାଇ। ଅସୁର ହୋଇବେନି ଜନ୍ମ ନିତ୍ୟ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ନର ହୋଇ ଶ୍ୟାପୁ ତରିବ ବେନି ଭାଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ଅପରାଧ ଶୁଣିଲ ଭିବ ନିଜ ପଦ। ପ୍ରଥମେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ଦିତିର ଉଦରେ। ଜନ୍ମିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେ ମହାବପୁ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରମାଦେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଗର୍ଭ ଭରେ ମହିକମ୍ପଇ ଥର ହରେ। ସେ କଷ୍ଟ ହରି ନ ସହିଲେ ଶୂକର ରୂପକୁ ଧଇଲେ। ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବରୁଣ ପୁରେ ହେଲେ ଯାଇ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର ଅସୀମ ବଳ ଅଟେ ଯାର। ବରାହ ରୂପ ଦେଖି କୋପେ ମିଳିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ। ଅନେକ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସବଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା। ବିଷ୍ଣୁର ଗଦାଘାତ ବଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ରସା ତଳେ। ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଦାରି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସୁତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ। ତାକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନ ସହଇ। ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅଜେୟ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦେଲା କେବେ ହେଁ ମାରି ନ ପାରିଲା। ଲୀଳାଏ ହରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି। ପୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କୋଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ରବା ଗୃହେ ବେନି ଭାଇ। କେଶନୀ ଗର୍ଭେ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଅନେକ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ। ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ବଶ କଲେ ଦର୍ପେ। ତାହାଙ୍କୁ ରାମ ରୂପେ ମାରି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧରି। ସେ ରାମ ଚରିତ ତୁ ସୁଖେ ଶୁଣିବୁ ମାରକଣ୍ଡ ମୁଖେ। ପୁଣି ସେ ମହି ତଳେ ଜାତ ତୋ ମାତା ଭଗିନୀର ସୁତ। ଏବେ ତ ଯଜ୍ଞ ସଭା ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦି ଅପରାଧେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରେ ଛେଦ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ଲଭିଲେ ବେନି ଭାଇ। ବୈରାନୁ ବନ୍ଧେ କରି ଧ୍ୟାନ ତେଣେ ପାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପୁଣି ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ବିଷ୍ଣୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୁଆରେ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ଧର୍ମ ସୁତ
मुनि चरणे देई हस्त भावे पुलक तार देही बोले नारद मुख चाहि युधिष्ठिर उवाच हिरण्य कशिपुर सुत से जेबे गोविंद भकत ताहाकू पुत्र स्नेह छाड़ी निष्ठुर पथे किंपा बढ़ी हिरण्य कशिपु किंपाई पुत्र को द्रोह आचरई असुर पुत्र प्रहल्लाद किंपा भजिला कृष्ण पाद बोलई दास जगन्नाथ नारद आगे कुंती सुत से प्रश्न सभा मध्य कला श्री भागवत कृष्ण लीला सप्तम स्कंदे हरि बाणी शुणी संसारुतर प्राणी जे भावे पार दृढ़े धर पारी करिबे चक्रधर। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहल्लाद चरितोपक्रमे प्रथमोऽध्याय।